आसे डोरू जड़े आई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सर नमस्कार आसे ହଁ ଆସ ବସ ठीक है सर आपण को लोड जगन्नाथ कॉलेज रे आर्टिक एडमिशन कर थाते ଆଡମିସନ କରିବା ଯେ ସିଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସାରେ କେ ସିଟ୍ ନଥିଲେ କି ହେଲା ଆପଣ ଖାଲି ମୋର ଆଡମିସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଟ୍ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆଣି ଭାରି। नहीं सर सीट पाई किसी टेंशन नहीं साइंस रे बहुत कम सीट अवेलेबल अछि आर्ट्स रे अवेलेबल सीट अछि आर्ट्स रे एडमिशन चालू छै तने आको आर्ट्स रे एडमिशन कर ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଡମିସନ କରିବି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଯିବା ଆଇବା କରିବିନି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିନା ପଡିବି। हां हॉस्टल रे भी चलिबो घरु जीवा आसिया करना पाठ पढले भी चलिबो ହିନ୍ଦୀ ହେଲେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ରା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଆଡମିସନ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆଇବେ ଆଉ। चलो ये माँ এইটা বইনা তাহলে পড়ি বঢ়িয়া পাঠ হবো। ए धन एठी कोन बस पड़ले जे एटा तो क्लासरूम नहीं ଆମ କଲେଜରେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆ ଯିବା बहुत तकलीफ होती